औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ शमीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये अभी जिन गलियों से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये वो तारीख़ी गुज़रगाह है जहाँ अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के वली गुज़रा करते थे। जी हाँ, हमारी मुराद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शेख सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह से। आज हम इनके मज़ार पे मौजूद है। हाज़िरी देने के लिए, ज़ियारत के लिए गरज से हम यहाँ फातिहा ख़ानी करेंगे और अल्लाह के इन महबूब हस्तियों की मज़ारत की ज़ियारत करेंगे। तो आप लोगों को भी हमने अपने साथ रखा हुआ इस वीडियो के ज़रिए, आप भी ज़ियारत कीजिए और अल्लाह के इन महबूब तरीन हस्तियों की मज़ारत की ज़ियारत कीजिए। बहुत सी ख़वातीन हज़रात, इन गलियों में जिनमें हम अभी गुज़र कर आए हैं, अगरचे वीडियो हमारी थोड़ी तेज़ चली, वहाँ पर आप उसको उस तरह नहीं देख सके, लेकिन जब हम उन गलियों से गुज़र रहे थे तो आप यकीन कीजिए कि रोंगटे खड़े हो गए कि ये वो गलियां हैं, कदीम गलियां, जहाँ अल्लाह के प्यारे औलिया कराम रहा करते थे। उनका चलना फिरना यहाँ हुआ करता था। तो खैर, बाज़ार के बिल्कुल बाहर जो है वो एक कब्रिस्तान है, जिसकी उल्टे हाथ की तरफ भी और सीधे हाथ की तरफ भी दोनों तरफ कब्रें हैं। पुरानी कदीम, बहुत ज़्यादा कदीम कब्रें हैं। तो हम जो है इस वक्त मौजूद है मज़ार के अंदर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। ये आप दोनों के मज़ारों का बैरूनी मंज़र देख रहे हैं, तो ज़ियारत कीजिए। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से हमारी तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान शरीफ की जिन जिन मुक़द्दस सूरतों की तिलावत की रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस पर शान करीम के मुताबिक सवाब अता फरमा। इन तमाम पढ़े हुए का सवाब रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह और वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़र करते कबूल फरमा। तमाम अम्बिया करम, तमाम रसूलान इज़ाम की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। तमाम सहाबा करम, सहाबियत, ताबईन, तमाम बुज़ुर्गान इमाम मुज्तहिदीन, हुजूर की तमाम औलाद पाक, अज़वाज मुतहरा, खुलफ़ाए राशिदीन, शहीदान बदर, शहीदान उहद, शहीदान करबला, शहीदान इस्लाम की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। बिलखुसूस हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत ख्वाजा सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे पूरी दुनिया के अंदर मेरे मौला, उन तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में हजतन तोहफ़तन नज़र करते कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हुजूर की तमाम उम्मत मरहुमा जहले ईमान पर गुजरी है। बिलखुसूस जो हजरत यहाँ पर हाजिर हैं, इनके किसी के माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ और करबा दुनिया से फौत हो गए मेरे मौला, उन तमाम मरहूमिन की रूहों को बख्शे कबूल फरमा। हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब कब्र से मामून और महफूज फरमा। तो बहुत सी ख़वातीन हज़रात, ये दोनों मज़ारत जो है वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो साथ जो मज़ार है हज़रत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह का, ये आपके मामू भी थे और आपके पीर भी थे। तो आप इनके मुरीद भी थे और दोनों के मज़ारात बिल्कुल साथ साथ हैं। ये बगदाद का एक समझ लें नवाही इलाका है जहाँ पर ये दोनों मज़ारात मौजूद हैं। और इसी जगह पर, इस एरिए में समझ लें कि और भी कुछ बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, जो इसके बाद हम आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे। तो ये तो समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा एक कदीम और तारीख़ी एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं हज़रत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक की जो है मैं आपको अंदर से भी ज़ियारत करवा रहा हूँ।
یہ ہم جب مزار مبارک پہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے باہر نکلے تو ایک اور بہت ہی زیادہ معتبر کام ہم کو ملا، ایک بہت قدر کی چیز ہماری نظروں کے سامنے گزری۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرنے آئے یہاں پر۔ تو یہ ایک بالکل مزار کے احاطے کے باہر ہی ایک جو سمجھ لیں وہاں کے معلم ہیں یا جو بھی کیئر ٹیکر ہے جو وہاں کے، ان کے آفس ہے، اس کے اندر یہ پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو منہ مبارک کی زیارت یہاں پر جو ہے وہ ہم سب نے کی بڑے عقیدت اور خلوص کے ساتھ، اور اپنی عقیدتوں کا محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے جب باہر نکلے، یہ دیکھیں یہ وہ قدیم علاقے ہیں، اب تو خیر بڑی خیر یہاں پر ہم باہر آئے تو یہاں پر ہم کو جو ہے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی اللہ کے مزار کی زیارت کا موقع ملا، جو ذات دنیا قریب بھی ہوگی۔ تو یہ بھی سمجھے بہت پرانی سی ایک بلڈنگ ہے، پرانا سا مقام ہے، اور بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ حالت میں نہیں تھا، لیکن بہرحال کیونکہ بہت مقدس جگہ ہے تو ہمارے لیے تو بہت قدر کی جگہ تھی۔ عمارت کی تعمیر وغیرہ یا ہو سکتا ہے یہاں کے حالات کی وجہ سے کسی وجہ سے یہ رہ گئی ہو اس طرح سے۔ تو یہ اب آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی اللہ کے مزار کی، جو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں موجود ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کتنا پرانا مزار ہوگا، کس زمانے کی بات ہے جو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت اپنی آنکھوں سے۔ یہ علاقہ کتنا قدیم ہے، یہ سمجھ لیجیے کتنا قدیم زمانہ ہے، کتنا قدیم علاقہ ہے یہ۔ اور اس علاقے میں ہم جو ہے وہ آج ہم نے پورا دن تقریباً یہی گزارا، انہی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اور انہی مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے، ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے، بلکہ اس علاقے کے چپے چپے سے ہمیں جو ہے بہت عقیدت اور محبت کا ہم نے اظہار کیا اپنے۔ تو یہاں سے باہر نکلے تو تھوڑے ہی فاصلے پر ہم کو جو ہے وہ ایک اور اللہ کے بہت بڑے ولی ان کے مزار کی زیارت کا موقع ملا، حضرت شیخ بہلول دانا علیہ۔ تو ان کا مزار آپ نے کسی تعارف کے مطابق بھی اکثر تاریخ کی کتابوں میں اور مختلف حوالوں سے ان کا ذکر مل جاتا ہے، یقیناً آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ میں اس تفصیل میں نہیں چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس مزار کی زیارت کراؤں آپ کو جو جہاں ہم نے زیارت کی ہے۔ باقی وہ آپ سب پڑھ ہی لیتے ہیں، مختلف علماء کرام کی تقاریروں میں آپ ان کے حوال جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہوں گے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جگہ کی زیارت کراؤں کہ ان کا مزار کیسا لگتا ہے، کس علاقے میں ہے اور وہاں پر کیا ماحول ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا اندرونی حصہ ہے۔ تو یہاں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے اور آپ سے درخواست کریں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔